हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोबोटविनो। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स। आर्डुइनो के साथ जब हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो उनमें हम इनिशियली कुछ बेसिक सेंसर्स का यूज़ करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन बेसिक सेंसर्स का एक इंट्रोडक्शन दे दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आप डिफरेंट सेंसर्स को कैसे उनकी लुक के साथ देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा सेंसर है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। फर्स्ट वी हैव साउंड सेंसर। यहाँ पर हमारे पास ये साउंड सेंसर मॉड्यूल है। हमें कैसे पता चला कि ये साउंड सेंसर मॉड्यूल है? बाय लुकिंग एट दिस माइक्रोफोन। तो इस माइक्रोफोन को देखकर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क मिल जाता है दैट दिस इज अ साउंड सेंसर। साउंड सेंसर का ये वाला जो मॉड्यूल है इसमें हमारे पास 3 पिन्स अवेलेबल है। फर्स्ट है हमारे पास आउटपुट की पिन, सेंटर में है हमारे पास ग्राउंड पिन एंड ऑन द थर्ड वन वी हैव अवर वीसीसी पिन विच इज़ अवर वोल्टेज पिन, जिसको हम आर्डुइनो के 5 वोल्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी दिस इज आवर साउंड सेंसर मॉड्यूल और यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर है जिसकी हेल्प से आप इस मॉड्यूल की सेंसिटिविटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज अवर साउंड सेंसर मॉड्यूल। फिर हमारे पास है आईआर सेंसर। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो आईआर सेंसर पे आपको ये दो एलईडीज मिल जाती हैं, एक है इसमें ट्रांसमीटर और एक है रिसीवर। जैसे हमने साउंड सेंसर के स्ट्रक्चर में देखा था उसी तरह आईआर सेंसर में भी हमें 3 पिन्स मिल जाती हैं। फर्स्ट इज अवर आउटपुट पिन, ऑन द सेंटर वी हैव अवर ग्राउंड पिन एंड ऑन द थर्ड वन वी हैव अवर वीसीसी पिन विच इज़ अवर वोल्टेज पिन। तो यहाँ पर हम आईआर सेंसर विच इज़ अवर इंफ्रारेड सेंसर, इसको आप देख सकते हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। और यहाँ पर इसकी बैक साइड पे भी इसकी पिन्स के जो नेम्स हैं वो लिखे होते हैं। अब यहाँ पर एक और आईआर सेंसर है हमारे पास, दिस वन। लेकिन आप अगर इसकी एलईडीज़ पर देखें तो ये थोड़ी-सी कर्व्ड है। ये इसलिए है, आप अगर रोबोटिक कार्स बनाना चाहते हैं, इस सेंसर को आईआर सेंसर को लाइन फॉलोइंग रोबोट्स बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसमें डिफरेंस बस ये है कि जब आपने अपने सेंसर को रोबोटिक कार के फ्रेम पर रखना है, तो आपका सेंसर अगर आप ये वाला आईआर सेंसर यूज़ करते हैं, तो ये ऐसे फ्लैट रहता है। जबकि आप चाहते हो कि आपको जो नीचे वाली सरफेस है, आप उसको डिटेक्ट कर सको, अंडरस्टैंड कर सको। तो उसके लिए यहाँ पर ये ऑलरेडी ये कर्व्ड होकर आते हैं। इनके साथ लिखा हुआ भी होता है आईआर सेंसर फॉर लाइन फॉलोइंग रोबोट्स। तो इससे आप जब प्लेस करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि आप जो नीचे सरफेस है उसको ईज़िली डिटेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर ये दोनों ही आईआर सेंसर्स हैं। हम बस इनमें स्ट्रेट और कर्व्ड एलईडीज़ का डिफरेंस है। फिर हमारे पास आता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर को आप सोनार सेंसर भी कह सकते हैं। इसमें जो आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन मिलती है वो बाकी प्रीवियस सेंसर से थोड़ी-सी डिफरेंट है। इसका जो मॉडल नंबर है दैट इज़ 8CSR04 व्हिच इज़ रिटन ऑन द सेंटर ऑफ द मॉड्यूल। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बाकी सेंसर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और यहाँ पर इसकी जो आपको पिन्स मिलती हैं वो भी डिफरेंट है। फर्स्ट वी हैव आवर वीसीसी पिन, सेकंड पर हमारे पास आती है ट्रिगर पिन। ट्रिगर को शॉर्ट करके यहाँ पे TRIG ट्रिग लिखा हुआ है। इसकी फुल फॉर्म है ट्रिगर पिन। फिर हमारे पास इको पिन आ जाती है और इको पिन के बाद अगेन वी हैव अ ग्राउंड पिन एट द लास्ट। सो दिस इज द पिन आउट ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर। T लिखा हुआ है और R लिखा हुआ है विच स्टैंड्स फॉर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। दिस इज अवर ट्रांसमीटर पार्ट एंड दिस इज द रिसीविंग पार्ट। Next, we have our light sensor. This is called as LDR. LDR means लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो यहाँ पर आपको ये जो छोटा सा एक सर्कुलर फॉर्म में एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज एन LDR, अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये लाइट की इंटेंसिटी को मेजर कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी पिन आउट है इसमें है DO। DO मीन्स डिजिटल आउटपुट। सेंटर में अगेन वी हैव अ ग्राउंड और थर्ड है हमारे पास VCC पिन विच इज़ अवर वोल्टेज पिन। यहाँ पर भी एक पोटेंशियोमीटर है जिसके थ्रू आप इसकी सेंसिटिविटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। दिस इज़ अवर LDR मॉड्यूल। आप इसको लाइट सेंसर भी कह सकते हैं। ये है हमारे पास वाटर लेवल सेंसर।
یہ والا جو سینسر ہے یہ واٹر کے لیول کو میئر کر سکتا ہے. یہاں پر اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ باقی سینسر سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے واٹر سینسر. اس کی جو پن کنفیگریشن ہے وہ بھی آپ دیکھیں. فرسٹ وی ہیو دا -1. مائنس مینس گراؤنڈ. پھر ہمارے پاس پلس والا جہاں پر سائن ہے دیٹ مینس VCC وچ از اوور وولٹیج پن. تو یہاں پر جو مائنس ہے دیٹ از ایکویویلنٹ آف اے گراؤنڈ پن اور جو پلس والا سائن ہے دیٹ از دا ایکویویلنٹ آف اوور VCC پن. اور تھرڈ پہ ہمیں ایس مل جاتا ہے. ایس مینس سگنل. کچھ ماڈیولز میں ایس لکھا ہوتا ہے اور کچھ ماڈیولز میں آؤٹ پٹ لکھا ہوتا ہے. تو یہاں پر واٹر سینسر میں ہمیں ایس لکھا ہوا مل رہا ہے وچ مینس کہ یہ وہ والی پن ہے جہاں سے ہم واٹر سینسر کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ اوبٹین کر سکتے ہیں. مائنس اور پلس صرف اس کو پاور اپ کریں گی اور ایس والا سگنل یہ وہ والی پن ہے جہاں سے ہمیں ہمارا مین سگنل ہمیں ملتا ہے جو ہم آرڈوینو کو پرووائڈ کرتے ہیں. دس از اوور رین ڈراپ سینسر. یہ رین فال کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. یہاں پر یہ جو پلیٹ آپ کو اس میں ملتی ہے اس کا اسٹرکچر بھی باقی سینسر سے کافی زیادہ ڈفرینٹ ہے اور آپ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ دس از اوور رین سینسر. اس کو رین ڈراپ ماڈیول انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے. دس از ہاؤ اٹ لکس فرام دا بیک سائڈ. اس کا جو اسٹرکچر ہے کمپلیٹ وہ بیسکلی اس طرح سے ہے. آپ کو یہ 2 وائرز مل جاتی ہیں اور ساتھ ایک یہ ماڈیول ملتا ہے. اس میں ماڈیول میں آپ کو اس سائڈ پہ 4 پنز مل رہی ہیں. Our first pin is analog output. Second pin is DO, which means digital output. Third pin is our ground pin. And on the last or fourth pin, we have VCC, which is our voltage pin. تو یہاں پر یہ اینالوگ اور ڈیجیٹل کے لیے آپ کو الگ الگ آؤٹ پٹ پنس ملی ہوئی ہیں. پھر گراؤنڈ ہے اور ہمارا وولٹیج ہے. اب یہاں پر اس سائڈ پہ پلس ہے اور مائنس ہے. اب اس والے پارٹ کو اس ماڈیول کو ہم نے اس رین ڈراپ سینسر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. وہ کنیکٹ ہم کیسے کریں گے؟ لیٹ سپوز آپ نے یہاں پر ایک وائر لگائی اور ایک وائر آپ یہاں پر لگا لیتے ہیں. اب آپ نے جب یہ 2 اس طرح سے وائرس کنیکٹ کر لی ہیں تو آپ نے اس ماڈیول کے بالکل اس کے سامنے رکھنا ہے لائک دس ان دس پوزیشن. اب اس پوزیشن میں کیا ہے کہ موسٹلی اسٹوڈینٹس ایک مسٹیک کرتے ہیں. جیسے یہاں پر یہ گرین والی وائر آپ کو نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ گرین والی وائر کو لے کر آپ نیچے والی پن پہ لگا دیتے ہو اور جو بلو والی وائر ہے جو اوپر ہے اس کو آپ اوپر والی پن پہ لگا لیتے ہو سامنے سامنے. جبکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ نے اس سائڈ پہ اپوزٹلی کنیکٹ کرنا ہے. اس سائڈ پہ اگر نیچے گرین والی وائر تھی تو اب اس سائڈ پہ ہم اوپر والی سائڈ پہ گرین والی وائر لگائیں گے. ایز یو کین سی. اور اس کو آپ نے نا تھوڑا ایک کراس کی فارم میں کنیکٹ کرنا ہے. سو یہ ایک سمپل ٹرک ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. یہ اسٹوڈینٹس کافی سارے مسٹیک کرتے ہیں کہ یہ اسٹریٹ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرنٹ میں رکھ کے دونوں وائرس کو اسٹریٹ لائن میں کنیکٹ کر دیتے ہیں. آپ نے ان کو اپوزٹ وے میں کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. سو دس واز اوور رین سینسر اور رین ڈراپ سینسر ماڈیول. تو یہ ہمارے پاس کچھ بیسک سینسرز تھے جن کو آپ آرڈوینو کے ساتھ یوز کر کے کافی انٹرسٹ